अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक आज नुआ भिडियो को स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने आम गणित प्रकाश बही रे थिबा पंचम अध्याय संख्या खेल अर्थात नंबर प्ले संपर्क रे आज डिस्कशन करबा। आज हेउची पंचम अध्यायर भिडियो पार्ट 1। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्व समस्त पिला अनुरोध रखी निश्चिंत जो मैंने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तेबे डेरी करबानी आस आरंभ करबा आज वीडियोटी संख्या खेल नंबर प्ले 5.1 देछि। यह एक गुणितक कि क्रमिक संख्यार जोगफल। तेबे अंशु क्रमिक संख्यार जोगफल अनुसंधान करुछि से निम्न प्रकार रे लिखुछि। बुझिला पिले? तेबे लक्ष्य कर, तेबे पिले माने लक्ष्य कर अंशु कौन लिखिछि ना 7 को लिखिछि। दुईटी क्रमिक संख्यार जोगफल 3 + 4। सेपरि 10 को लिखिछि चारोटी क्रमिक संख्यार जोगफल 1 + 2 + 3 + 4। सेपरि 12 को लिखिछि तीनोटी क्रमिक संख्यार जोगफल 3 मिशाण 4 मिशाण 5। सेपरि पिले 15 को से तीन उपाय रे लिखिछि अर्थात 7 मिशाण 8 15, 4 मिशाण 5 मिशाण 6 15, 1 मिशाण 2 मिशाण 3 मिशाण 4 मिशाण 5 15 आकु तीन उपाय रे लिखिछि। बुझिला? तबे यहा परे से भाबुछि मु प्रत्येक स्वाभाविक संख्या को क्रमिक संख्या गुड़िकर जोगफल भाव रे लिखि परिबि कि से जेपरि 7 10 12 15 को क्रमिक संख्यार जोगफल भाव रे लिखिला से भी चिंता करुछि अन्य संख्या गुड़ी को अर्थात 50 75 100 1000 5000 जे कौन सी संख्या हेउना कहीं ताकू क्रमिक संख्या गुड़िकर जोगफल रूपे लिखि परिबो ना नहीं? हाँ, प्रत्येक स्वाभाविक संख्या को से क्रमिक संख्यार जोगफल रूपे लिखि परिबो। बुझिला? मनकर आमे गोटे एग्जांपल नबा। मनकर पिले आमे नबा 21। बुझेला? 21 को आमे क्रमिक संख्यार जोगफल रूपे लिखि परिबा कौन ना 10 + 11। बुझेला? ठीक सही परि मनकर मुनेली 78 को मध्य आमे लिखि परिबा क्रमिक संख्यार जोगफल कौन ना 25 + 26 + 27। बुझी पाइल पिले? सही परि मनकर मुनेली 100 को मध्य आमे लिखि परिबा क्रमिक संख्यार जोगफल कौन हो पारिबो ना 18 + 19 + 20 + 21 + 22। केतोटी क्रमिक स्वाभाविक संख्या हला 1 2 3 4 5। बुझेला? तेणु तमे एही परि भाबरे जे कोनोसी स्वाभाविक संख्या नुह ताहाकू आमे क्रमिक संख्यार जोगफल रूपे प्रकाश करि परिबा। केउ संख्या को मु एकाधिक उपाय रे क्रमिक संख्यार जोगफल भाव रे लिखि परिबि। तबे लक्ष्य करे पिले 7 को से गोटिए प्रकार लिखिला, 10 को गोटिए प्रकार, 12 को गोटिए प्रकार, किंतु लक्ष्य करे पिले 15 को से जो लिखिला तीन उपाय रे लिखिछि। बुझेला? 7 मिशाण 8, 4 मिशाण 5 मिशाण 6, 1 मिशाण 2 मिशाण 3 मिशाण 4 मिशाण 5 एपरि तीन उपाय। तेणु अंशु भाबुछि आउ एहीपरि केते गुडी स्वाभाविक संख्या अछि जहाको मु एकाधिक उपाय रे क्रमिक संख्यार जोगफल भाव रे प्रकाश करि परिबि कि? हाँ अछि। वर्तमान देख 21 को आमे लिखिले कोन ना 10 मिशाण 11 ए गोटे उपाय हला। आउ कोन लिखि परिबा पिले 21 को लिखि परिबा पिले 6 मिशाण 7 मिशाण 8। बुझेला? 6 मिशाण 7 मिशाण 8 हेला ना? देख 8 7 15 15 6 21 आकु मध्य आउ लिखि परिबा 1 मिशाण 2 मिशाण 3 मिशाण 4 मिशाण 5 मिशाण 6। देख 1 मिशाण 2 मिशाण 3 मिशाण 4 मिशाण 5 मिशाण 6 21 होउछ ना नहीं? 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21। तेणु 21 को तो आम तीन उपाय लिखि पारे। बुझेला? से परि 9 को आम लिखि पारिबा 4 मिशाण 5। आउ 9 को कौन लिखि पारिबा ना 2 मिशाण 3 मिशाण 4 3 2 5 4 9। बुझी पाइल तो? से परि 18 को मध्य आम कौन लिखि पारिबा ना 18 को आम लिखि पारिबा 5 मिशाण 6 मिशाण 7 5 मिशाण 6 मिशाण 7 6 5 11 7 18। आउ मध्य 18 को आम लिखि पारिबा
3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 6 4 3 7 7 5 12 6 18 ତେବେ ଆମେ ତ ତିନୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଗୋଟେ 9 ଗୋଟେ 18 ଗୋଟେ 21 ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାପରେ ଅଂଶୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ସେ କହୁଛି ଯେକୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ଲେଖିପାରିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ 13 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 6 + 7 ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର ନେବି 29। ବୁଝିହେଲା? 29 କୁ ଲେଖିପାରିବି 14 + 15। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର 37 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା 37 କୁ ଲେଖିପାରିବା 18 + 19। ତେଣୁ ଏହିପରି ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ତାହାକୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ବା ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା କି? ଯେହିପରି ଭାବରେ ପିଲେ ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ସେଠି କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର, ସେ କହୁନି ଦୁଇଟି ବୋଲି, ଯେତେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ଯେତୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ତାହାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି? ହଁ, ଏବେ ତ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମନେକର 12କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା 12କୁ ଲେଖିଲେ ଆମେ 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5। ବୁଝିହେଲା? 12 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 3 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 5। ବୁଝିହେଲା? 18 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 18କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ନା 18କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 5 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 7 5 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 7। ତେଣୁ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହଁ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ 0କୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବି କି? ହୁଏତ ମୁଁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? 0କୁ, ତେବେ 0କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ହଁ, ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଦେଖ 0କୁ ଆମେ କିପରି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖୁଛେ ନା 0କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲେ -1 + 0 + 1। ଏଠି +1 -1 କଟିଗଲା 0 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ନା -2 + -1 + 0 + 1 + 2। ଏଠି -2 + 2 କଟିଯିବ, -1 + 1 କଟିଯିବ, 0କୁ 0 ରହିଲା। ତେଣୁ ତମେ 0କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପିଲେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ମନକୁ ତମକୁ ଆସୁଥିବା ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ମନେକର 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ 3 4 5 6। ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମର କେତୋଟି ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯେପରିକି ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା 3 + 4 -5 + 6 ଏ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। 3 - 4 - 5 - 6 ଏ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। 3 + 4 + 5 + 6 ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? 3 - 4 + 5 - 6 ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି କେତୋଟି ପରିପ୍ରକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଦେଖ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇକି ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା, ତେବେ ମୋଟରେ ପିଲେ ଆମର 8 ପ୍ରକାରର ପରିପ୍ରକାଶ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଦେଖ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିପରି ବୁଝିବା 8 ପ୍ରକାର କିପରି ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ରହିଲା 3 + 4 ଏପଟକୁ ଆସିଲା -4, ପୁଣି 4 ପରେ +5 ଏପଟକୁ ଆସିଲା -5, 5 ପରେ ପିଲେ ଏପଟକୁ ଆସିଲା +6 ଏପଟକୁ ହେଲା -6, ଏଠି ସେମିତି -5 ପରେ ଏପଟେ +6 ଏପଟେ -6, ଏପଟେ 4 ପରେ
प्लस 5 माइनस 5 5 पर प्लस 6 माइनस 6 एपटे माइनस 5 पर प्लस 6 माइनस 6 यहीपरि आम ट्री माध्यम बुझे पारिबा। तेबे आकु जदि आम परिप्रकाश रे लिखिबा 3 + 4 + 5 + 6 एटा को जदि लिखिबा 3 + 4 + 5 - 6 वर्तमान सब गुड़ा को लिखिबा बुझीला। तेबे तेबे पिले माने लक्ष्य कर जदि आम परिप्रकाश को यहीपरि संख्या माध्यम रे प्रकाश करिबा तेबे आमर 8टी परिप्रकाश संभव यह ठारू अधिक हेब नाही। आमर 2टी लिखिथिला मु आ 6टी लिखि देइछि एवं यहा परे एही परिप्रकाश रो मान निरूपण करिबा। एठे लक्ष्य कर 3 + 4 मिशान 5 + 6 केते हे गेला ना 18 एठी 3 4 केते हे गेला 7 7 5 12 12 रु 6 गला 6 बुझेला। एठे मध्य परिप्रकाश रो मान 8 बुझेला। चतुर्थ परिप्रकाश रो मान -4 पंचम परिप्रकाश रो मान 10 षष्ठ परिप्रकाश रो मान -2 सप्तम परिप्रकाश रो मान 0 अष्टम परिप्रकाश रो मान -12 आमे सबु परिप्रकाश रो मान निर्णय करदेले। से कहूची ए मान को लक्ष्य करी किछि रोचक तथ्य लक्ष्य करूच कि तेबे कौन रोचक तथ्य पिले रोचक तथ्य हला देख जो फल बाहरला 18 6 8 -4 10 -2 0 -12 तेबे एई फल गुडी को जदि आमे लक्ष्य करिबा तेबे एई फल गुडी को सब होची पिले युग्म संख्या। तेबे से पचारची रोचक तथ्य कौन ना आमे जो 8 प्रकार परिप्रकाश पाइले एवं तार फल पाइले प्रत्येक फल होची पिले युग्म संख्या। पिले लक्ष्य कर एथिरु कोनोसी गोटे अयुग्म संख्या अछि कि ना सबु फल गुडी को होची युग्म संख्या बुझेला। तो से कहूची एहीपरि तमे आउ 2 प्रकार रो 4टी क्रमिक संख्या नियो ता मध्यरे सेहीपरि युक्त वियुक्त चिन्ह बसाओ एवं सेही परिप्रकाश रो मान निर्णय कर एवं तुमे कौन लक्ष्य करूछ देख बुझेला। जेमति 3 4 5 6 को नेकी आमे 8 प्रकार परिप्रकाश करिकि तार मान निर्णय कले हमको आउ 2टी सेहीपरि परिप्रकाश निर्णय करबा को पड़िबो। गोटे नबा 5 6 7 8 तार सेमति 8टी परिप्रकाश बाहर करिकि मान निर्णय करिबा। तेबे आसो करिबा। तेबे पिले माने लक्ष्य कर 5 6 7 8 बुझेला ताकू सही परि भाबरे मु 8 प्रकार रो परिप्रकाश गठन करिछि एवं प्रत्येक क्षेत्र रे तार मान मध्य निर्णय करिछि। तेबे प्रथम परिप्रकाश रो मान हिछि 26 तापरटा हिछि 10 तृतीयटा हिछि 12 चतुर्थटा हिछि -4 पंचमटा हिछि 14 षष्ठटा हिछि -2 सप्तमटा हिछि 0 अष्टमटा हिछि -16। तेबे एई जो आमे आउ गोटे एग्जांपल नेले एथुर मध्य कोन देखुचे जो फल बाहरला 26 10 12 -4 14 -2 0 16 तेबे एई संख्या गुडी को कोन आसला पिले युग्म। तेनु द्वितीय उदाहरण नै कि देखिले सबु फल गुडी को पिले युग्म संख्या आसुची। आउ गोटे एग्जांपल नबा बुझेला देख पिले आउ गोटे एग्जांपल नैछि 6 7 8 9 आकु मध्य 8टी परिप्रकाश करिछि एवं प्रथम फल आछि 30 तापर आछि 12 तापर आछि 14 तापर -4 तापर 16 तापर -2 तापर 0 तापर -18 एठे मध्य फल गुडी को देख लक्ष्य कले मध्य एठे मध्य देखुचे सब फल गुडी को कोन पिले ना युग्म। ता माने पिले हमें 3 प्रकार 4टी क्रमिक संख्या नै कि तार 8 प्रकार परिप्रकाश निर्णय करिकि प्रत्येक क्षेत्र रे तार जोगफल निर्णय कले एवं 3टी जाक क्षेत्र रे देखिले जे जोगफल युग्म होउछि कोनोसी क्षेत्र रे जोगफल अयुग्म हेउ नाही बुझिला। तो तबे देख तम बही रे से जो आम 3 प्रकार नेले ताकू वर्तमान ताकू टेबुल माध्यम रे सजेइबा देख पिले मु मध्य ताकू टेबुल माध्यम रे सजेइ देइछि तम बही रे देइछि आम जो 3 4 5 6 नेले आउटे नेले 5 6 7 8 आउटे नेले 6 7 8 9 तेणु प्रत्येक जो 8टी परिप्रकाश को लिखिदबा टेबुल रे। वर्तमान ए टेबुल को लक्ष्य करिकि कुह एथुरु किछि रोचक तथ्य पाउच कि देख पिले रोचक तथ्य तो आम इंडिविजुअल देखिले प्रत्येक क्षेत्र में युग्म है आउ कौन देखुच ना आउ आम देखुचे पिले ये 3टी जाक लक्ष्य कर किछि फल प्रत्येक क्षेत्र में रही जेमती देख एठे गोटे 0 एठे रहिला 0 द्वितीय शून्य रही तृतीय शून्य रही बुझेला। आ गोटे एठी फल देख -2 एठे -2 अच्छी एठे -2 अच्छी देख एठे आमर रही कौन 10 एठे 10 रही एठे 10 रही बुझीपार ना नहीं। तेणु एथुरु आम गोटे रोचक तथ्य पाउचे
କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ -2 ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, 0 ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ ଫଳ କିଛି ଫଳ ବୁଝିହେଲା କିଛି ଯୋଗ ଫଳ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ପ୍ରଥମଥିରେ 0 ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଥିରେ 0 ରହିଛି, ତୃତୀୟଥିରେ 0 ରହିଛି, ପ୍ରଥମଥିରେ -2 ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଥିରେ -2 ରହିଛି, ତୃତୀୟଥିରେ -2 ରହିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାରର ନେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିପାଇଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଇଛି ଏହି ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କି? ହଁ, ଆମେ ତ 3 ପ୍ରକାର ନେଲେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗ୍ମ ଫଳ ଆସୁଛି ଏବଂ କେତେକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆସୁଛି। ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି? ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୀଜଗାଣିତିକ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ 8ଟି ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଆମେ ବୀଜଗାଣିତିକ ବ୍ୟବହାର କରି 8ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଆସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବୀଜଗାଣିତିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଏହିପରି 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଗୋଟାଏ ନେଇଛି ଏ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ 4ଟି, ଗୋଟେ a+1, ଗୋଟେ a+2, ଗୋଟେ a+3। ତେବେ ଏହିପରି 8 ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରକାଶ ଆସିଲା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲେ ଯୋଗଫଳ। ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଫଳ ହେଇଛି 4a+6 ବୁଝିହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି -2a -6, ତୃତୀୟଟା ହେଇଛି 2a, ଚତୁର୍ଥଟା ହେଇଛି 2a+2, ପଞ୍ଚମଟା ହେଇଛି -4, ଷଷ୍ଠଟା ହେଇଛି 2a+4, ସପ୍ତମଟା ହେଇଛି -2 ଏବଂ ଅଷ୍ଟମଟା ହେଇଛି 0। ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ 0 ଆସୁଛି, -2 ଆସୁଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ। ଆମେ କେମିତି ଯୁଗ୍ମ ଜାଣୁଛେ? ନା ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ 2 କମନ ନେଇଯିବା ପିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? ନା 2a+3। ତା ମାନେ এটা ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 କମନ ନେଇଗଲେ ଏଠି କେତେ ହବ? ନା -a-3। এইটা ବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, এইটা ବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠୁ ବି 2 କମନ ନେଇଗଲେ এইଟା ବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ 2 ଥାଏ। 2 ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଠି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଆମେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପିଲେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଛାଯାଏ ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସ୍ଥାନିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମାନତା ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ ନା ପିଲେ? ସମାନତା ଥାଏ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ନେବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ 0 ସବୁଥିରେ ଆସୁଛି, -2 ସବୁଥିରେ ଆସୁଛି, 10 ସବୁଥିରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲା ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ସମାନତା। ତମେ ଯେକୌଣସି 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ଦେଲେ ଯେଉଁ 8 ପ୍ରକାରର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ହେବ ଏବଂ ସମାନତା ଅଛି ମାନେ କିଛି ଫଳ ସମାନ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା। ଏବେ ଯେକୌଣସି 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସ୍ଥାନିତ କର ଏବଂ ମିଳୁଥିବା ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସେମାନଙ୍କର ସମାନତା ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଅନ୍ୟ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ନେଇ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କ୍ରମିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଦଳ ବଦଳ କରି 8 ପ୍ରକାରର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ, ତାର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ତମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଯେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ନେଇ 8 ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରକାଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏବଂ ତାର ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଦେଖ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇନେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛେ। ଗୋଟେ ନେଇଛି 2, 5, 7, 11। ବୁଝିହେଲା? 2, 5, 7, 11 ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଆମେ 8ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ।
तार जोगफल लक्ष्य कर ये रहा 25 ये रहा 3 ये रहा 11 ये -11 ये 15 ये -7 ये 1 ये -21 तेबे यही जो फल रू आम कौन रोचक तथ्य पाइले तेबे प्रति फल गुड़िक पिले देखुचे आम ए क्षेत्र में अजुग्म प्रत्येक क्षेत्र में आम ये देखुचे अजुग्म द्वितीयटा को लक्ष्य कर पिले 4टी संख्या क्रमिक संख्या नुह 3 4 8 11 नहीं तेबे एथिरे जो 8टी परिप्रकाश है यार जोगफल लक्ष्य कर गोटे 26 गोटे 4 गोटे 10 गोटे -12 गोटे 18 -4 2 -20 तेबे ए क्षेत्र में आम देखुचे ए क्षेत्र में रोचक तथ्य एठी होची जुग्म तेबे प्रथमे जो आम देखिले एथिरे जोगफल अजुग्म होची द्वितीय क्षेत्र में जुग्म होची ता माने एथुर आम किपरि जानिबा को क्षेत्र में जुग्म हबो केउ क्षेत्र में अजुग्म हबो बुझेला से तार व्याख्या पिले देइछि हमर व्याख्या 1 व्याख्या 2 व्याख्या 3 तेबे आस व्याख्या 1 को बुझिबा तेबे लक्ष्य कर पिले व्याख्या 1 आस 4टी संख्या ए बी सी डी द्वारा गठित 8टी परिप्रकाश मध्यरु जे कोनोसी गोटी को विचार करिबा जेतेबेले एहार गोटिए चिन्ह बदला जाए एहार मूल्य सर्वदा जुग्म संख्या द्वारा बढ़े किंबा कमे आस देखा कहीं किपरि हुए तेज गोटे परिप्रकाश है पिले ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी बर्तमान पिले ये प्लस बी को आम परिवर्तन करके माइनस बी द्वारा बदल देले आम पाइबा कौन ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी संख्या केते परिमाण में बदली तेणु प्रथम संख्या रु द्वितीय संख्या माइनस करदे माइनस कले देख द्वितीयटा चिन्ह बदली गला यहाँ हो गला माइनस ए तापर हो गला प्लस बी प्लस सी प्लस डी तेज ये लक्ष्य कर ये प्लस ए को माइनस ए कटिगला बुझेगा एवं प्लस सी को माइनस सी कटिला प्लस डी को माइनस डी कटिला तेज आम कौन पाइले पिले 2b तेज ये से कहूला जदि आम गोटे चिन्ह को चेंज करदबा तेबे ताहा जुग्म संख्या द्वारा बढ़े किंबा जुग्म संख्या द्वारा कमे एठी कौन है पिले यह जुग्म संख्या द्वारा बढ़िला बुझेला तो जदि दुईटी संख्या मध्य पार्थक्य जुग्म तेबे सेमानकर भिन्न समानता थाई पारे कि ना तेणु उभय जुग्म हो पारंती किंबा उभय अजुग्म हो पारंती वर्तमान आस देखिबा जेतेबेले एक ऋणात्मक चिन्ह को एक धनात्मक चिन्ह बदलैले एठी कौन कले ना एठी आमे धनात्मक को ऋणात्मक करथिले वर्तमान ऋणात्मक को धनात्मक करके देखिबा तेबे एठी लक्ष्य कर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी रे गोटे ऋणात्मक चिन्ह को आमे धनात्मक रे बदलैकी दुईटी संख्या मध्य अंतरफल देखिबा तेबे आस तेबे एठी काहा को आमे बदलैबा बुझिला एठी आमे काहा को बदलैबा पिले ना एठी माइनस सी को आमे प्लस सी करके देखिबा एवं द्वय मध्यर अंतरफल केते होउची देखिबा आस पिले यह को टिके परीक्षा करिबा तबे पिले लक्ष्य कर हमर देइथिला a प्लस b माइनस सी माइनस डी वर्तमान आमे विजुक्त चिन्ह को जुक्त चिन्ह को कन्वर्ट कले माइनस सी टा को प्लस सी कले वर्तमान अंतरफल देखिबा बंधनी खोली देले एटा हेगला माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी तबे लक्ष्य कर प्लस ए को माइनस ए कटि गला आ प्लस बी को माइनस बी कटिला माइनस डी को प्लस डी कटिला तेबे एठी केते हैला पिले -2c तेबे प्रथम क्षेत्र रे हमें देखिथिले जे प्लस चिन्हटा को बदलैथिले माइनस चिन्ह तेबे ताहा मध्य जुग्म संख्या द्वारा बढ़ीथिला एठी जुग्म संख्या द्वारा कमिला बुझेला तेणु सेइथि पई से लिखिथिला जे कोनसी गोटिए चिन्ह को जदि हमें अदल बदल करिबा ताहा जुग्म संख्या द्वारा बढ़िबो किंबा जुग्म संख्या द्वारा कमिबो ए क्षेत्र रे जुग्म संख्या द्वारा कमिला बुझेला तो वर्तमान जीवा पिले व्याख्या 2 तबे पिले माने लक्ष्य कर अजुग्म संख्या और अजुग्म संख्या को मिसेले जुग्म संख्या हबो एवं अजुग्म संख्या को अजुग्म संख्या फेडिले जुग्म संख्या हबो बुझी पाइलो ना नहीं से परी जुग्म संख्या को जुग्म संख्या मिसेले जुग्म संख्या हबो एवं जुग्म संख्या को जुग्म संख्या फेडिले भी जुग्म संख्या हबो किंतु अजुग्म संख्या और जुग्म संख्या को मिसेले अजुग्म संख्या को जुग्म संख्या फेडिले अजुग्म संख्या बुझी पारछ ना नहीं तमे परीक्षा करके देखि पारिबो फॉर एग्जांपल पिले 5 गोटे अजुग्म संख्या 3 गोटे अजुग्म संख्या आर जोगफल केते हैला 8 बुझला 8 टा कोन पिले
ना जुग्म सेपरी 5 रु 3 जदि फेड़ी दबा केते हैला ना 2 दुईटा कौन जुग्म ता माने दुईटी अजुग्म संख्यार जोगफल बा वियोगफल कौन आसीबो ना जुग्म संख्या सेपरी दुईटी जुग्म संख्यार जोगफल वियोगफल कौन आसीबो जुग्म संख्या किंतु गोटे अजुग्म संख्या गोटे जुग्म संख्या हेले तार जोगफल नियो किंबा वियोगफल नियो कौन आसीबो अजुग्म संख्या आसीबो बुझेला तुमे एहीपरि संख्या नहीं कि परीक्षा कर भेरी भेरी इंपोर्टाट मन रखिथा जदि दीटा जाक जुग्म बा दीटा जाक अजुग्म हुए बुझीगला तेबे तार जोगफल आ वियोगफल जुग्म रहिबो किंतु दुईटी जाक संख्या मध्यरु गोटे जुग्म गोटे अजुग्म रहिले ता मध्यरे जदि आमे जोगफल करिबा बा वियोगफल करिबा ताहा अजुग्म हबो बुझीगला तो तेबे देखो आमे देखुचे जे ए एवं बी रे समता निर्विशेष रे ए प्लस बी एवं ए माइनस बी रो समता समान अर्थात ए ओ बी जदि समान हबो ए प्लस बी समान हबो बुझेला जदि ए जुग्म हैला बी जुग्म हैला ए प्लस बी जुग्म ए जदि जुग्म बी जदि जुग्म ए माइनस बी जुग्म तेणु संक्षेप रे कहि परिबा ए प्लस माइनस बी रे एक प्रकार समानता अछि समान जुक्ति द्वारा ए प्लस माइनस बी प्लस सी ए प्लस माइनस बी माइनस सी रो एका प्रकार समानता अछि एहाकू आहुरी बढ़ाइले आमे मध्य चारोटी संख्यार समानता अछि बोली जानि परिबा देखो पिले मु तुमको एटी बुझेई दउची वर्तमान पिले लक्ष्य कर आमे तीनोटी संख्या नेले तीनोटी संख्या वर्तमान एहार फल जुग्म ना अजुग्म हबो केमति देखिबा देखो प्रथमटा होची कोन अजुग्म एटा अजुग्म एटा भी अजुग्म तबे अजुग्म अजुग्म रो जोगफल कोन हबो पिले ने जुग्म एटा कोन पिले जुग्म बुझेला तेणु जुग्म को जुग्म मिसेले कौन हम ना जुग्म तेणु निश्चिंत भाव में यही तीनोटीर जोगफल कौन हम जुग्म बुझेला ता माने गोटे अजुग्म दीटा अजुग्म एवं गोटे जुग्म संख्यार जोगफल जुग्म बुझेला सेपरी वियोगफल जदि देखिबा तेबे अजुग्म एवं अजुग्मर वियोगफल कौन ना जुग्म एवं ताकू जदि आमे जुग्म संख्या मिसेइबा तेबे जुग्म हबो तेणु करी ताहा प्लस हो कि माइनस हो प्रत्येक क्षेत्र में आम कौन पाइले जुग्म पाइले सेपरी चारोटी संख्या को लेकिन तुम्हें परीक्षा कर बुझीगला पिले तेबे आज आम ए भिडियो रे व्याख्या 1 व्याख्या 2 विषय रे डिस्कशन कर आज भिडियोटी एतिकी नेक्स्ट भिडियो रे आम व्याख्या 3 एवं आउ कौन अच्छी डिस्कशन करवा समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।